de Golgotha, na cruz de tu as été Golgotha, purifié ou pas? você foi Tu as été lavé ou pas? você foi lavado Tu ou as não? été ton éternel de Dieu. O trono eterno de Deus. Et nous voulons que Jésus-Christ, seul Jésus, E gostaríamos que somente Jesus soit glorifié. seja Au glorificado. nom puissant de Em Jésus. nome poderoso de Que Dieu Jesus. ainsi prié. Assim orei. Disons tous Amen. Digamos todos amém. Amen. Amém. Quelqu'un peut acclamer. Alguém pode aplaudir? Que Dieu vous bénisse. Que Deus te abençoe. Est-ce qu'on peut rester encore debout Será que podemos permanecer em pé pour la lecture de la parole? para a leitura da palavra? S'il vous plaît. Por favor. Genèse chapitre 17, Gênesis 17, verset 15 à 17. no seu verso 15 a 17. On attend la régie. C'est bon. Mes frères Christ, à ton côté aussi, c'est bon? Ok. Nous allons tous lire à haute voix. Vamos todos ler em alta voz. Nous allons confesser, proclamer la parole de Dieu. Vamos confessar e proclamar a palavra de Deus. Lisons 1, 2. Dieu dit à Abraham qu'il ne donnera plus à Sarai, la femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Le verset suivant. 1, 2. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Les rois et les peuples sortiront d'elle. Le verset suivant. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit à son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 86 ans, enfantera-t-elle? On arrête là. Merci. Que Dieu vous bénisse. On acclame pour la Obrigado, que parole. Deus abençoe. Aplausos para a palavra. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, nous sommes toujours dans notre convention biblique. estamos sempre na nossa convenção bíblica, Convention biblique en ligne. convenção bíblica em linha. Et le grand thème, le grand sujet, E o grande sujeito e tema, comprendre les processus de la vie triomphante. compreender o processo da vida triunfante. On est en train de parler de la vie triomphante. Estamos a falar da vida triunfante. Et la vie triomphante ne vient que de Dieu. E a vida triunfante vem somente de Deus. C'est une vie que Dieu nous donne à nous, ses enfants. É uma vida que Deus nos dá a nós, seus filhos. Or, Dieu nous a donné une référence. Ora, Deus nos deu uma referência. Et cette référence, c'est Abraham. E esta referência é o Abraão. Abraham, il est notre père. Abraão é nosso pai. Tel père, tel fils. Tal pai, tal filho. Donc nous allons tous suivre Vamos todos seguir l'exemple o d'Abraham. exemplo de Abraão. Et dans le livre d'Hébreux, E no livro de Hebreus, la Bible appelle Jésus a Bíblia chama Jesus la postérité d'Abraham. a posteridade de Abraão. Et vous allez voir, la Bible parle souvent de la E postérité. vocês verão que a Bíblia fala muito da posteridade. Mais parmi toutes les postérités que la Bible parle, Mas segundo essas posteridades que a Bíblia fala, il y en a souvent trois qui est un peu exceptionnel. há três que são excepcionais. C'est la postérité É a posteridade de la femme, da mulher, de Ève. da Eva. La Bible appelle Jésus la postérité de Ève. A Bíblia chama Jesus como a posteridade de Eva. Parce qu'il y a une prophétie qui dit Porque há uma profecia que diz: la postérité de la femme a posteridade da mulher écrasera la tête pisará a cabeça de la postérité du serpent. da posteridade da Donc serpente. Jésus est la postérité Quer dizer que Jesus é a posteridade de la femme. da mulher. Mais Jésus, il est aussi la postérité d'Abraham. Mas Jesus também é a posteridade de Abraão. C'est écrit dans le livre d'Hébreux Está escrito no livro de Hebreus que Jésus que Jesus n'est pas venu secourir ou sauver. não veio assegurar ou salvar. Jésus n'est pas venu Ele não veio aider les anges, non. ajudar os anjos. Il est venu Ele veio sauver, salvar, aider.
ajudar, secourir assegurar la postérité d'Abraham. a posteridade de Abraão. Donc quand on parle de la postérité Quando d'Abraham, falamos da posteridade de Abraão, nous voyons Jésus. nós vimos Jesus. Et en E Jésus-Christ, em Jesus nous Cristo, voyons tous les chrétiens. nós vimos todos os cristãos. Mais la Bible parle encore Mas a Bíblia fala também de la postérité de David. da posteridade de Davi. Dieu dira, Deus dirá: je donnerai un trône éternel eu darei um trono eterno à la postérité de David. à posteridade de Davi. Donc on nous parle de Ele nos Jésus. fala de Jesus. Maintenant, Agora, Abraham est notre référence. Abraão é nossa referência. On a déjà parlé de Abraham a quitté. Já falamos que o Abraão abandonou. Mais vous allez voir que depuis qu'Abraham a quitté, Mas vocês verão que desde que Abraão abandonou, Abraham avait beaucoup échoué. Abraão perdeu muito. Bien qu'il était avec Dieu, Embora que ele estava com Deus, il avait beaucoup échoué. ele perdeu muito. C'est pour cela le message d'aujourd'hui, Por isso a mensagem de hoje, le sous-thème o d'aujourd'hui, subtema de je hoje, l'ai intitulé foi intitulado le Dieu de la seconde opportunité. O Deus da segunda oportunidade. Est-ce que nous pouvons tous lire cela? Será que podemos ler isso Lisons juntos? 1, 2. Vamos ler. Dieu de la seconde opportunité. Non, tu me donnes pas envie de Não, você prêcher. não me dá vontade de pregar. Alléluia. Amém. Nous allons lire à haute voix. Vamos ler em alta voz. Lisons 1, 2. Dieu de la nouvelle. Ce qui est bizarre, le masque n'empêche pas la voix de sortir. O que é estranho, a máscara não impede da voz sair. Le masque est là pour bloquer le virus, A máscara está aí para bloquear o vírus, pas bloquer ta voix. não a tua voz. Alors nous allons lire à haute voix. Vamos ler em alta voz. 1, 2. 2. Dieu de la seconde opportunité. Le Dieu de la seconde O opportunité. Deus da segunda oportunidade. Le Dieu de la seconde chance. O Deus da segunda chance. Abraham avait échoué. Abraão foi Pas derrotado. Abraham. Não Abraão, Abraão. Avait échoué. Ele foi derrotado. Mais Dieu va lui donner encore une seconde Mas chance. Deus lhe dará uma segunda chance. Vous savez, pour comprendre cela, Vocês sabem, para compreender isto, nous allons comprendre que la vie d'Abraham vamos compreender que a vida de Abraão dépendait de la femme qu'il a eue. dependia da mulher que ele tinha. Enlever les femmes Tirando a mulher dans la vie d'Abraham, da vida de Abraão, Abraham n'aura pas une vie. Abraão não terá uma vida. Et ces femmes-là ont joué un rôle important E esta mulher foi muito importante dans la vie triomphante. na vida triunfante de Abraão. Parce que ces femmes-là, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit, Porque a Bíblia diz que esta ces mulher femmes-là représentaient des alliances. representava alianças. Et la première femme d'Abraham, E a primeira mulher de Abraão, c'était qui? quem era? Oh, je vous pose la question, c'était qui? Ce n'est pas Sarah. Não é a Sara, a primeira mulher de C'est Abraão. qui? Quem era? Sarai. É a Sarai. Ou Sarai. Ou Sarai. Ou Sarai. C'était la première femme Foi d'Abraham. a primeira mulher de Abraão. Mais la première femme par laquelle Abraham a eu un enfant, Mas a primeira mulher na qual Abraão teve um filho ce n'était pas Sarai. não era Ou Sarai Sarai. ou Sarai. C'était qui? Quem era? C'était qui? Quem era? Agar. C'était pas Sarah. Não foi a Sara, foi Agar. Donc la première femme A primeira mulher d'Abraham, de Abraão c'est Sarai. foi a Sarai. Permettez-moi de le prononcer comme ça pour différencier. Permitam-me pronunciar assim para diferenciar. Sarai. Sarai. Mais la première femme avec laquelle Abraham aura le premier fils, Mas a primeira mulher com que Abraão teve o primeiro filho ça s'appelle Agar. chama-se Agar. Or, Agar veut dire la Ora, faute. Agar quer dizer a falta. Donc si tu t'attaches avec Agar, tu vas échouer. Se você colocar-se com Agar, serás derrotada. Quelque chose en toi va fuir.
Algo na sua vida vai se perder. Quelque chose en toi va t'abandonner. Algo na sua vida irá te abandonar. Quelque chose en toi va te laisser. Algo na sua vida irá te deixar. Et Abraham, E Abraão, avec Sarai, com a Sarai, la première femme, a primeira mulher, Abraham va échouer. Abraão será derrotado. Parce qu'avec Sarai, Porque a Sarai, Abraham n'a pas eu d'enfant. Abraão não teve filho. C'était zéro. Foi zero. Abraham va échouer. Abraão será derrotado. Parce que Dieu Porque Deus l'avait rendu stérile. lhe fez estéril. Sarah n'a jamais été stérile. A Sara nunca foi estéril. C'est Sarai qui a A été Sarai stérile. é que foi estéril. C'est pour cela dans notre texte, verset 15, dans Por notre isso, no texte, nosso texto, no versículo 15, dans notre texte, no nosso texto, verset 15, no versículo 15, Dieu dira à Abraham, Deus dirá a Abraão, non pas Abraham. não Abraão. Dieu a changé déjà le nom d'Abraham. Deus já mudou o nome de Il lui a donné Abraão. le nom d'Abraham. Deus colocou-lhe o nome de Il Abraão. lui dira encore, E vai lhe dizer, si toi tu es devenu Abraham, você tornou-se Abraão, mais si tu restes toujours avec Sarai, mas se você continuar com a tu Sarai, ne vas pas avancer. não avançarás. Il faut que Sarai aussi A Sarai também change. tem que mudar. Et Abraham E Abraão avait l'âge de 99 ans. tinha 99 anos. Et à l'âge de 99 ans, É na idade de 99 anos que Dieu va visiter Abraham que Deus vai visitar Abraão et Sarah. e Sara. Pas Sarai. Não a Sarai, Sara. a Sara. Et Dieu va leur dire, E Deus vai lhe les dizer, conditions sont créées. as condições estão Toi, criadas. tu n'es plus Abraham. Você já não é Tu Abraão. es Abraham. Você é Abraão. Elle n'est plus Sarai. Ela já não é Elle Sarai. est Sarah. Ela é Donc Sara. l'année prochaine, Quer dizer que no à la próximo même ano, époque, na vous mesma aurez época, un vocês enfant. terão um filho. Alléluia. Amém. Donc la grossesse ne va pas entrer l'année prochaine. Quer Non. dizer que ela não ficará grávida no Quand la próximo Bible dit ano. l'année prochaine, Quando a Bíblia diz que no à la próximo même ano, époque, na mesma cela veut época, dire, isto quer donc l'année dizer, prochaine, quer dizer que no dans próximo 12 mois, ano, daqui a 12 vous meses, aurez vocês un enfant. terão um filho. Donc l'enfant, Isso quer dizer que este avant de filho, venir antes de vir, l'année prochaine, no próximo à la ano, même époque, na mesma il época, doit entrer quand? quando é que ele tem que entrar? Donc dès que je pars, Quer dizer que assim que pas eu vou une année, partir, 3 mois qui arrivent, não um ano, daqui a 10 meses, Abraham fait ton travail. Abraão faz o teu trabalho. Parce que ta femme a changé. Porque a tua mulher mudou. Donc je disais avec Sarai, Eu dizia com a Sarai, Abraham a échoué. Abraão foi derrotado. Il n'a pas eu d'enfant. Não teve Je filhos. parle d'une manière spirituelle, Eu estou a pas falar physique. de uma maneira espiritual, não de uma maneira Maintenant, física. Abraham, Agora, Abraão, comme lui-même como ele mesmo n'était pas béni, não era abençoado, il doit se mettre en relation avec Agar. ele tinha que se colocar em relação com Agar. Mais cette fois-ci avec Agar, Mas desta vez com Agar, Abraham va avoir un fils. Abraão teve um filho. Mais seulement c'est un fils de problème. Mas foi um filho de problema. C'est un fils, pas de bénédiction, Não um filho de bênção. pas de la promesse. Não da promessa. C'est un fils de la chair. É um filho da carne. C'est un fils mélange. É um filho mistura. C'est un fils qui sera un grand problème pour la postérité É um d'Abraham. filho que será um grande problema para a posteridade de Abraão. Parce que c'est un fruit, Porque é uma fruta, De la um fruto da carne. c'est un fruit, É um fruto, non pas de la vie não triomphante, da vida triunfante, mais c'est un fruit mas é um fruto de la vie des ténèbres. da vida das trevas. Amen. Amen. Donc Abraham avait échoué. Abraão foi derrotado. Mais maintenant, Mas agora, Dieu va se présenter comme le Dieu Deus vai se apresentar como Deus qui donne la seconde chance. e dá a segunda chance. Amen. Et Dieu va arriver dans la vie d'Abraham. E Deus chegará na vida de Abraão, Dieu va le circoncire. vai lhe circuncisar. Ou Dieu va lui dire, Ou vai lhe dizer, il faut que tu fasses une alliance d'appartenance. tens que avec moi. fazer uma aliança de pertenência com Deus. Et l'alliance d'appartenance, E esta aliança, tu dois couper la chair, tens que cortar a carne, le désir de la chair, o desejo da carne, la circoncision du cœur. a circuncisão do coração. Donc tu dois couper les prépuces. Tens que cortar o prepício.
Parce que le prépuce, ce n'est pas la peau Porque o prepúcio não é a pele du pied, non. do pé, não. Pas de la main, Não também da mão, mais de ce côté-là. mas deste lado. Or, ce côté-là, Ora, este lado, spirituellement parlant, espiritualmente falando, symbolise les désirs de la chair. simboliza o desejo da Donc, carne. en coupant cela, Cortando isto, tu coupes les désirs de la chair. você corta o desejo da Tu carne. coupes le monde, Você corta o mundo des ténèbres. o mundo das trevas. Tu coupes le monde satanique. Você corta o mundo Donc, tu satânico. ne t'appartiens plus à l'ennemi. Você já não pertence ao inimigo. Tu appartiens maintenant à Agora Dieu, pertences a Deus. au monde de Dieu. No mundo de Deus. C'est ça ce qui veut dire la circoncision. Isso é que quer dizer a Et circuncisão. maintenant, notre circoncision, c'est la circoncision du cœur. E a nossa circuncisão é a circuncisão do C'est-à-dire, par coração. la circoncision, Quer dizer que pela circuncisão, Dieu t'enlève du monde. Deus te tira do mundo. Dieu te coupe du monde. Deus te corta em Tu ne relação com fais o plus mundo. partie de la Já não fazes sorcellerie. parte da Tu feitiçaria. ne fais plus partie de Já não l'occultisme. fazes parte do Tu ne fais plus cultismo. partie du monde. Já não fazes parte do La mundo. chair n'aura plus raison de toi. A carne já não terá razão de ti. Parce que Dieu a coupé Porque Deus cortou ce qui te liait avec le monde. aquilo que te ligava com o mundo. Le prépuce, la spirituelle. Esse prepúcio Ce qui espiritual te poussait. é que te leva. Parce que la circoncision, tu dois couper quelque chose. Porque a circuncisão quer dizer que temos que Donc tu cortar dois alguma couper coisa. un lien. Tens que cortar uma ligação. Mais la circoncision aussi, Mais c'est la la cir- fusion du sang. A circuncisão também é a fisão do sangue. Et là où il y a la circoncision, Lá onde a circuncisão le sang va couler. vai derramar o sangue. Or, Ora, notre a circoncision nossa s'est circuncisão passée sur la croix de Golgotha. aconteceu na cruz de Golgotha. C'est là où, É ali onde pas ton sang, o teu sangue, mais le sang du Seigneur. não o teu sangue, mas o sangue do Senhor derramou-se. Et ce sang-là, E este sangue, la Bible appelle ça le sang de l'alliance. a Bíblia chama ele o sangue da aliança. Alléluia. Amém. Et c'est le sang de l'alliance E este sangue da aliança qui coupe les anciennes alliances, que corta as antigas alianças, les anciennes appartenances. as antigas pertenências. Avant, tu appartenais Antes você pertencia à un démon, a demônio, à une réalité, a uma realidade. à, je ne sais pas, au monde des ténèbres. Não sei o mundo das Mais trevas. maintenant, Mas agora, à cause du sang de l'agneau, por causa do sangue da tu fais aliança, partie você faz parte de l'alliance avec l'Éternel. da aliança com Deus. Alléluia. Amém. Et troisièmement, E a terceira la coisa, circoncision a circuncisão donnait un nom. dá nome. Parce que quand l'enfant est né, Porque quando a criança nasce, la loi dit, a lei diz, quand l'enfant est né, quando a criança nasce, l'enfant n'aura pas un nom. a criança não terá nome. On donnait le nom Damos o nome le 8e jour, no 8º dia, le jour de la circoncision. o dia da circuncisão. Le papa, il vient avec son O enfant, pai vem com seu filho, il rentre dans une chambre noire, entra num quarto escuro ou il va negro, faire l'opération. vai fazer a operação. Et quand il fait E l'opération, quando ele faz a en operação, sortant, saindo, les gens vont lui demander as pessoas vão perguntar quel est son nom. qual é o seu nome. Et il dira Jean-Baptiste. E ele vai dizer João Il Batista. dira Pembele. Ele vai dizer Il dira Pembele. Mamboele. Vai dizer Il Mambuene. dira Jolie. Vai dizer Jolie. En sortant, Saindo, que l'enfant aura un nom. que a criança terá nome. Or, Ora, quand l'enfant entre dans la chambre noire, quando a criança entra no cela quarto negro, symbolise isto simboliza l'enfant passe par la croix. que a criança passa pela Parce que la cruz. Bible nous dit, Porque a Bíblia nos on a diz, été baptisé fomos batizados avec Christ com Cristo par sa mort pela sua morte sur la croix. sobre a cruz. Jésus n'était pas seul. Jesus não estava sozinho. Et quand Jésus mourait, E quando Jesus morria, il mourait avec toi. ele morria contigo. Quand il était enseveli, Quando ele estava na il était enseveli avec estava toi. contigo. Et quand Jésus ressuscita, Quando Jesus ressuscitou, il ressuscitait avec ele toi. ressuscitou contigo. C'est pour cela que quand tu rentres dans Por la isso, chambre quando você entra no de la quarto, circoncision, a circuncisão qui symbolise la croix de Jésus, simboliza a cruz de Jesus. tu rentres avec Jésus. Você entra com Et Jesus. là-bas, E on ali va te tuer. vão te matar. Mais quand le sacrificateur ou le père, Mas quando o sacrificador ou o pai, parce que c'est le père qui circoncisait, porque é o pai que circuncisava,
Ah, je dis, tu as un père là au ciel. Eu digo que você tem pai lá no Quand le céu. père va faire l'opération, Quando o pai fará a sua quand le père operação, va sortir, quando o pai sairá, et on va te demander un nom. vão perguntar-lhe o nome. Quel est son nom? Qual é o seu nome? Et le père va E dire o pai dirá, dans la bouche de l'apôtre Paul, na boca do apóstolo c'est Paulo, pourquoi Yes. Dieu l'a souverainement por isso que Deus soberanamente et lui a donné un nom ele deu um nome que ton père que seu pai ne connaît pas, não que conhece, ta mère que a sua ne mãe connaît pas, não conhece, que ton mari ne connaît pas, que ta femme ne connaît pas, que tes enfants ne connaissent pas, même tes amis mesmo os teus ne amigos connaissent pas não ça, conhecem. même tes ennemis ne connaissent pas ça. C'est Dieu lui seul et toi-même. E você Tu dois avoir un nom. que traz o Le nome, nom de la nouvelle famille, o nome da nova c'est la família, famille de Dieu. é a família de Deus. Quel père, Pai, quel fils, tal tu filho, auras le nom você terá o de nome ton père. do seu pai, Parce que ta famille, da sua c'est família, la famille de é a Dieu. família de Deus. C'est pourquoi Por isso, Dieu l'a souverainement élevé. ele Et lui a soberanamente donné levou. un nom Ele deu um qui nome est au-dessus de... está por cima de todos os nomes. Est-ce que tu sais que ton nom, il est au-dessus de tout nom? Será que você sabe que teu nome está por cima Ce de n'est todos pas os moi qui nomes? le dis, c'est la Não Bible sou eu qui que le dit. digo, não é a Bíblia que diz. Les 7 fils de Séva, les 7 fils de Séva, O sétimo filho de Siva en faisant la délivrance, fazia a libertação. les démons Os demônios du ciel, dos céus, les démons os de demônios la terre da terra et les démons e os sur la demônios terre sobre a terra ont confessé. confessaram. Ils ont dit, Eles disseram, nous, on nós connaît Jésus. conhecemos Jesus. Est-ce que ça s'arrête là? Será que param aí? Ça s'arrête là? Param aí. Après, ils ont dit quoi? Depois eles disseram, Nous connaissons aussi Paul. Nous connaissons aussi. nós conhecemos também. Donc, si c'était Jésus, Se fosse Jesus, on allait partir. iríamos Et partir. si c'était aussi Paul, E se fosse também on Paulo, allait partir. iríamos partir. Cela veut dire quoi? Isto quer dizer o quê? Jésus, là où est Jésus, Onde está Jesus? là aussi se trouve Paul. Onde também se encontra D'ailleurs, Paulo? Paul lui-même a dit, Quer dizer que Paulo si ele je mesmo vis, disse, se eu ce n'est vivo, plus moi qui não vis, sou eu quem c'est vive, Christ é qui Cristo vit en moi. que vive em mim. Otali Paul, otali Você Yesu. olha Paulo e Yo Jesus, rekokana. são parecidos. Et c'est pour cela quand les démons, Por isso, quando ils os voient demônios Jésus, vejam Jesus, normalement il va aussi te normalmente voir. vão também te ver. Quand Jésus a été souverainement Quando Jesus élevé, foi soberanamente toi elevado, aussi, você tu também as été souverainement élevé. Je dis à quelqu'un, dans la liste de la sorcellerie, ton nom ne se trouve plus dans la liste des gens qui devaient mourir, no livro das suas dans le coronavirus. Dieu t'a... Deus te levantou. Aïe, 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 il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Alguém que não me compreende. Ça, c'était ça la circoncision. Merci Foi ancien. esta a circuncisão. C'était ça la circoncision. Foi esta a circuncisão. Et quand Dieu E quando Deus va circoncire vai circuncisar Abraão, Abraão, et Abraham va changer de nom. e Abraão vai mudar de nome. Il était qui? Ele era quem? Et il va devenir E qui? vai tornar-se quem? Maintenant, mettez-moi le nom avant Abraham. Coloca-me o nome de antes. Abraham, le nom ancien. O antigo Abraham. nome, Abraão. Regardez comment ça s'écrit Abraham. Olha como é que se escreve Abraão. Je dis, tu as un Dieu de la seconde opportunité. Eu digo que você tem Deus da segunda Si hier tu oportunidade. avais échoué, Se você foi derrotado, demain appartient à Dieu. amanhã pertence a Deus. O teu futuro pertence a Deus. Se Ton ontem mariage n'avait pas marché. o teu casamento não deu certo, se ontem Tu avais tombé dans le você péché. caiu no Mais pecado, demain mas amanhã appartient à Dieu. pertence a Tu as un Deus. Dieu de la Você tem seconde Deus da segunda oportunidade. Là où les gens ont Onde fermé, as pessoas fecharam, Dieu va te Deus donner une autre vai te dar opportunité. uma outra Je dis, oportunidade. tu vas percer. Eu digo que você vai perfurar. Abraham, ça s'écrit comment? Épelez-moi Abraão, les como é que lettres. se escreve? Ah, attendez, épelez-moi les lettres. Commençons. D'abord, Vamos começar. A, B, Amen. Amém. Ça, c'est Abraham. Este é o Abraão. Vous voyez comment je l'ai divisé? Vocês estão vendo como é que foi separado?
Première partie. Primeira parte. Combien de lettres? Quantas letras? Citons ces lettres-là. Vamos citar essas letras. Après tirer. Après il y a quoi? Depois tem o quê? Or, Abraham veut dire Ora, Abraão quer le dizer père des auteurs, o pai dos altares, le père des démons, o pai dos demônios, le père des hauts lieux, o pai do alto le lugar, père des autels o pai dos altares, sataniques, satânico, diaboliques. C'est diabólico. un nom É nome de l'occultisme. do ocultismo. Mais ce que Dieu va faire, Mas aquilo que Deus vai Dieu fazer, va changer Abraham. Deus vai mudar o Abraão. Regardez. Olhem, Dans la Bible, Dieu a changé beaucoup déjà de noms. na Bíblia, Deus trocou muita gente de nome. Pierre, il était comment avant? O Pedro chamava-se como antigamente. Oh, je vous pose la question. Vamos Pierre, perguntar. il était qui? Simon. Et il est devenu qui? O Pedro era Simão, tornou-se Pedro. Qui lui a donné le nom de Pierre? Quem lhe deu o nome de Pedro? Qui lui a donné le nom de Pierre? Quem lhe deu o nome de Pedro? Jésus. Jesus. Qui encore Dieu a changé le nom? Quem Jacob. mais Deus trocou de nome? Jacob. Jacob était Jacob. O Jacob era Jacob. Et qui lui a changé le nom? Quem lhe trocou de nome? Il est devenu qui? Ele tornou-se. Qui encore dans la Bible, à part Abraham, Além Dieu de a changé le Abraão, nom? quem mais Deus trocou de nome? Paul était comment? Era quem? Et il est devenu E comment? tornou-se. Qui encore? Quem mais? Qui encore? Quem mais? Et quand Dieu change le nom, Quando Deus muda o vous nome allez da voir pessoa, vraiment Simon, vocês verão Simão, Pierre. Pedro. Tu compares et Simon Você compara o Pedro et Pierre. e Simão, Une grande différence. uma Amen. grande diferença. Amen. Même dans les lettres. Mesmo na letra. Jacob Jacob et Israël. Israel. Une grande Uma différence. grande Amen. diferença. Même dans les lettres. Mesmo na letra. Amen. Amen. Amém. Mais dans le cas d'Abraham, Mas no caso de Dieu Abraão, va garder ça. Deus vai guardar isto. Dieu va rien enlever. Não vai tirar nada, Mais Dieu va rajouter. mas vai Amém. aumentar. Il ne rajoute pas au début. Ele não aumenta no Pas à la princípio, fin. nem no Mais fim. rajoute où? Mas ele aumenta no meio. Parce que lui-même, il est l'homme Ele Dieu. mesmo é o homem do Il meio. est aussi alpha. Ele é o alto. Il est aussi E oméga. ele é o homem. Mais dans ton cas, Mas no teu caso, toi, tu ne seras pas alpha. você não será Parce que c'est sa place à lui. Porque seu lugar Toi, é tu ele. ne seras pas oméga. C'est sa place à lui. Toi, tu seras où? Você será homem. Maintenant, Dieu va prendre Agora un Deus mot. vai tomar uma palavra. Il va l'introduire où? Vai introduzir onde? Abraham va devenir Abraão vai tornar-se. écrit. Va devenir comment? Como é que ele vai se tornar? Voilà. Regarde comment Dieu il va devenir. Maintenant, Veja tu como é que lis. ele trocou o nome de Tu Abraão. lis comment? Como quando você lê, como é que você lê isto? Maintenant, divisons cela. Vamos dividir isto. Aha. Premier groupe de lettres, c'est quelle lettre? Primeiro Hein? grupo de letras são letras A-B-R. Après, à la fin, c'est comment? e no fim, A-M. Maintenant, Dieu a introduit quoi? o que é que Deus introduziu? Laissez-moi. Dieu a introduit AH. Deus introduziu o A Et e dans o les H. textes originaux, E no texto original, et dans le français, e os franceses on appelle ça A. chamam isso de Dites avec moi A. A. Si quelqu'un il est à côté de toi Se alguém estiver ao seu lado et que tu as le coronavirus, e que tem tu mets coronavírus, A. se você faz A, Il aura ça ou pas? ele será Parce qu'en disant A, porque dizendo A, qu'est-ce qui sort? o que é que sai? Le gouttelette et le souffle, c'est pas ça? O fôlego sai. Maintenant, Dieu va venir vers Abraham. Dieu va faire comment? Virar A. perante Abraão e fará. Et quand tu fais A, le A c'est entre. Esse A, Ah, c'est que la Bible nous dit. ora, aquilo que a Bíblia diz, H A e H, veut dire le souffle de vie. quer dizer o fôlego de vida. H veut dire la A e vie. H quer dizer a vida. Abraham Abraão était mort. era morto. N'avait pas la vie. Maintenant, Dieu veut nous changer le nom. Il a dit non. Je garde toujours le nom qui avait échoué. Eu tiro o nome que foi derrotado. Mais je vais lui donner une autre opportunité. Et Dieu viendra avec le souffle de vie. Il va ouvrir Abraham. Et il va dire et le H va entrer. Et Abraham vivra. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, tu n'as pas compris. Você não compreendeu?
Je vais parler ça Vou falar comme isso mon fils dit toujours. como meu filho D'une autre disse, manière, hein? de uma outra maneira. Regarde, Olhem, comment est-ce que Dieu avait créé Adam? como é que Deus criou o Adão? Dieu a rassemblé la poussière. Deus C'est pas ça, juntou a non? poeira, não foi isso? Et Adam est devenu E une Adão statuette tornou-se uma estatueta sans vie. sem vida. Maintenant, Dieu viendra. Agora Deus veio, Il va faire quoi? o que ele vai fazer? Il va faire un ou. Onde é que ele vai fazer? Nas suas narinas. Il y a ici des personnes soignantes Aqui há pessoas que trabalham no hospital. ou des secouristes. Ou de pessoas que trabalham no Regardez bien. seguro. Quand quelqu'un tombe évanoui, je ne sais pas si évanoui ou quelqu'un il est en train de partir. Quando alguém desmaia ou faz um ataque cardíaco, Et on est par exemple dans cette salle-là. e estamos numa sala, Tu veux les réanimer. você quer lhe reanimar. On fait comment? O que é que fizemos? On n'a pas d'appareil. Não temos aparelho. C'est comme ça, non? Massage cardiaque. Fizemos a massagem cardíaca. Massage Depois da massagem cardíaca, Après, tu depois ouvres quoi? você abre o quê? Ses yeux. Non. Seus olhos, seus ouvidos. Tu ouvres O quoi? que é que você abre? Et tu fermes quoi? Você fecha o quê? Et bouche à bouche, tu commences Boca à... a boca você faz o quê? Après la personne Depois va a reprendre pessoa quoi? La vie. vai tomar a vida. Ça, c'est la stratégie humaine. Isso é estratégia Mais humana. Adam Mas Adão avait déjà crise já cardiaque. tinha uma crise Au cardíaca. lieu de le faire massage, Ao invés de fazer a au lieu massagem, que Dieu puisse venir bouche à bouche, ao invés de Deus fazer il boca a a dit non, non, boca, non, non, ele non. disse: não, não, não. Moi, toi, tu fermes ta bouche. Você fecha a Ouvre boca. les nez. Et Dieu va faire quoi? O que é que Deus vai Va fazer? dire à quelqu'un, Diz alguém, vá. tu auras les hâtes de Dieu. Et tu vas les prendre en vie. Você vai retomar a sua vida. Quelqu'un qui ne comprend pas. Alguém não compreende. Oh, qui est les hâtes de Dieu? Quem é o raio de Deus? Les premiers Adam Primeiro avaient Adão perdu. perdeu. Parce que Dieu avait soufflé. Deus soprou o raio. Et quand Dieu avait soufflé, E quando ele le soprou, hâte de Dieu est entré. quando Deus entrou, Il est devenu âme ele tornou-se vivante. alma viva. En devenant âme vivante, Tornou-se alma viva. il est devenu comme nous. Ele tornou-se como nós. Dieu avait dit, Deus disse: faisons l'homme fazemos o homem selon notre segundo a nossa imagem image et selon notre ressemblance. e a nossa ressemblância. Et quand il a fait les statuettes, Quando ele fez a estatueta, avant que l'homme puisse devenir comme lui, antes que o homem Deus pudesse devia tornar-se fazer como ele, o que é que Deus tinha que soprar? et l'homme est devenu E o homem tornou-se selon l'image de qui? segundo a imagem de quem? Et selon la ressemblance de qui? Segundo a ressemblância de quem? À cause de quoi? Por causa de quem? Por causa do Ra. Abraham Abraão est devenu tornou-se à l'image de Dieu. a imagem de Selon Deus. la ressemblance de Dieu. Segundo a ressemblância À de cause Deus. de quoi? Por causa de quem? Je suis né dans l'occultisme. Não Mais falo le nem hâte de de Dieu Deus, mas o m'a ato de rendu. Et la Bible dit, E a Bíblia diz: quand Adam a reçu le hâte de Dieu, quando Adão recebeu o raio de il est Deus, devenu fécond tornou-se fecundo comme Dieu. como Amém. Deus. Il a reçu la capacité de se multiplier. Recebeu a Parce capacidade de se que Dieu a multiplicar. dit soyez, Porque Deus disse: Fecundo. sejam, c'est ça mon image. se é esta a minha imagem. Multipliez-vous. Multiplicai-vos. C'est ça l'image de Dieu. Esta é a imagem de Deus. Assujettissez. C'est ça l'image de Dieu. Esta é a imagem de Deus. Ou encore, Outra coisa mais. hein? Remplissez. Remplissez. Enchei. C'est ça l'image de Essa é Dieu. a imagem de Deus. Et dominez. E dominai. C'est ça l'image Essa é a de imagem Dieu. de Deus. C'est pour cela que vous allez voir. Por isso é que vocês verão, Dès que Abraham quando Abraão est devenu Abraham, tornou-se Abraão, maintenant il a reçu la vie. ele recebeu a vida. Apôtre Paul nous dit, Apóstolo Paulo nos bien que diz, son corps était usé, quando o seu mais corpo foi son usado, esprit mas o seu avait la espírito vie. tinha vida. Quand il appela Sarah, Quando ele chamou a il a dit Sara, Sarah, ele disse: aujourd'hui, hoje il aura pauvre père. terás a coisa Parce que ça, ce n'est pas la chair qui va que travailler, não é a carne que vai mais trabalhar, c'est l'esprit. mas é o espírito. En ayant le hâte de Dieu, E tendo o A de le Deus, H de Dieu, esse H de Deus, Abraham devient Abraão tornou-se à l'image a imagem et ressemblance de tornou-se Dieu. Deus. Oh, qui est Dieu? Ora, quem é
Dieu, il est le créateur. Abraham aussi devient créateur. Dieu a dit, je te donnerai un fils, mais c'est à toi de créer. Tu as déjà le pouvoir de créer. Dieu a dit, tu auras une entreprise, tu auras une bénédiction, mais c'est à toi de créer tel qu'il est, tel que tu es. Je dis à quelqu'un, cette fois-ci, tu as une seconde opportunité. Là où tu as échoué, tu vas créer. Là où ça n'a pas marché, ça marchera. Là où tu étais bloqué, tu as l'option de dès que tu arrives, tu dis seulement devant Jéricho. Devant Jéricho, Dieu a dit au peuple d'Israël, ce que vous ne savez pas, vous avez les à vous. Aïe, 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 aïe. Faites seulement 7 tours devant les murs de Jéricho. Et le 7e tour, criez seulement il a crié le mur fait quoi? Devant les démons. Tout seulement la vie qui est en toi sortira et donnera la vie. Partout où tu vas passer. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pour cela. Le premier Adam, quand il avait reçu les A, quand il est tombé, il avait perdu les A. Et il était chassé. Yes. Mais le deuxième Adam, il est venu avec les A. Le deuxième Adam, il s'appelle comment? Il s'appelle Jésus. Mais dans les textes originaux, mettons son nom. Yoshua. Mettez son nom. Et vous allez voir. Maintenant, il y a AH ou pas? Il y a AH ou pas? Et ça se trouve où? Parce que lui-même, il est le début et la fin. Il a dit, vous pouvez commencer. Mais c'est moi qui termine. J'ai dit à ta vie, la mort va commencer. Mais la vie va triompher. Il s'appelle Yoshua. Il est venu avec la vie. C'est pour cela que tu reçois Yoshua, tu reçois ça vient. C'est pour cela qu'il a dit, ne quittez pas encore Jérusalem. Il y a quelqu'un ne quitte pas encore. Parce que moi je suis Yoshua. Mais je veux partir. Et puis je vais envoyer les AH qui restent. Le jour de la Pentecôte. C'est lui qui est mort. C'est une partie. Maintenant, va venir le jour de la Pentecôte. L'équipe est complète. Mais il ne s'appelle pas seulement Jésus. Mais il s'appelle Jésus-Christ. Or, Christ veut dire ouais. Ouais veut dire aussi Messie. Donc on appelle Yoshua Messia. Maintenant, mettez-moi Messia. Comment est-ce que ça s'écrit? Est-ce qu'il y a la vie ou pas? Messia. Quand tu enlèves les haches, ça devient Messie le joueur de basse. Là tu vas échouer. Maintenant c'est Messie. De quel Messie tu parles? Moi je ne parle pas de Messie de basse. Aïe 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 aïe. Moi je parle de Messie. C'est lui qui est le Christ. Quand il arrive avec la vie. Est-ce que quelqu'un a compris? Ah, reçoit l'onction de Messie.
Reçois la vie de Messie. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, tu y arriveras. Cette fois-ci. Mais le problème, ce n'était pas Abraham. Le problème, c'était Sarai. Mais le verset. Coloca em versículo. Verset 17. Versículo 17. Non, 15. Ah, desculpa, 15. La Bible dit, Dieu dit à Abraham. A Bíblia diz que Deus disse a Abraão. Toi, tu as déjà le AH. Você tem o AUH. Mais celui qui est à ton côté, Mas aquele que está ao teu il lado n'en a pas. não tem. Dieu a dit à Abraham, ne partez pas encore. Deus disse que Abraão não vá agora. Si Sarah, Se Sará, je ne change pas les noms. se eu não trocar o nome de Sarai, terá um Il a problema. dit, tu ne donneras plus à Sarai, E ele disse que não darás mais a ta Sarai, femme, sua mulher, le nom de Sarai. o nome de Sarai, Mais son nom mas o seu nome será será Sarah. Sara. Ça, c'est version Louis II. Essa versão. Mais mettez-moi d'abord Sarai. Vamos Sarai. colocar Sarai. Mettez-moi Sarai, s'il vous plaît. Coloquem Sarai, Non, por pas favor. Sarai. Sarai. La régie et frère Christ, il faut suivre. Sarai. Voilà. Sarai. Regardez, Sarai, c'est écrit comment? Como é que se escreve Sarai? S, Épelez-moi les lettres. S, A, R, A, I. I avec un double R. E com dois pontos. Double madodo. E com dois pontos. Avec deux têtes. Com duas cabeças. Et cette fois-ci, E desta vez, Dieu va garder toujours ça. Deus vai guardar isto. Séparez-moi ça. Vamos Séparez-moi ça. separar isto. La régie, séparez ça. La régie, je vous ai donné ça. Séparez-moi ça. Voilà. Il a séparé ça. Ele separou isto. Dans le cas d'Abraham, No caso de Abraão, Dieu n'avait rien retiré. Deus não tirou nada. Dieu avait fait quoi? Deus aumentou. Vous savez pourquoi? Pourquoi Sabem por quê? Parce que le jour de la circoncision, Porque no dia da circuncisão, il y avait déjà. Deus. Il a dit avec les noms, je ne retire plus. Eu disse que esse nome não pode continuar. Tem que Or, começar. Sarah a été circoncis. Foi circuncisada, C'est pour cela l'incision des filles, c'est un péché. por isso a incisão é pecado. Parce que les filles, Porque as ce n'est mulheres pas la circoncision. não podem ser circuncisas. É o nome. Oh, oh mon Dieu, oh mon Meu Dieu. Deus. Oh, meu Deus. Remettez le nom de Sarah Coloquem o nome de Sarai, por favor. séparé. Separando. Voilà. Maintenant, Dieu va garder Deus vai S.A.R. guardar S-A-R, Mais Dieu va retirer. mas vai tirar. Dieu va retirer quoi? O que é que ele vai tirar? Hein? Quoi? I. A-I. Mais lisons ça comme un nom. Vamos ler isto como um nome. Aïe. Ai. Aïe. Sinon, mais maintenant, comme une exclamation. Agora como uma exclamação. Aïe! Ai! Oh, Dieu avait mis quoi Ora, Deus colocou o quê? à Abraham? Abraão. Et maintenant, Dieu va enlever quoi dans la vie de Ele vai Sarah? tirar na vida da Sara. Je dis, à partir d'aujourd'hui, Dieu va enlever toutes les pleurs. Aïe, 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 il fait des pleurs. O ai quer Quand dizer choro, il sofrimento. marche, aïe, Quando você está aïe, quand les circonstances viennent, aïe, Quando o circunciso vem, Dieu va dire à Abraham, ele vai dizer o Abraão. celle qui sera à ton côté, Aquela que será je vais enlever quelque chose. Vou tirar alguma Lui, coisa. je n'ai pas enlevé la peau, Ele não direi mais je vais enlever tout ce qui est. Vou tirar tudo aquilo que é dor. Et quand Dieu va l'enlever, E quando Deus vai tirar, même maintenant, c'est que Dieu va rajouter. agora põe aquilo que ele vai La colocar. régie, Dieu va ajouter quoi? O que é que ele vai colocar? Non, sépare ça, sépare ça. On Sépare. parle directement de séparation. À la place de aïe, No lugar de ai, la régie. Bon, ils sont un peu en retard. C'est pas grave.
Dieu va rajouter quoi? O que que Deus vai aumentar? À la place de hey, Dieu va rajouter quoi? Deus vai colocar Le Dieu de la seconde o Deus da segunda chance. opportunité. Alléluia. Partout là où tu plairais, Onde você Dieu chorar, va rajouter les rires. Deus vai Tu auras le rire de Dieu. Você terá o riso de C'est pour Deus. cela Salomon a Por dit, isso Salomão il disse: y a un temps pour tout. há tempo Il y para a un tudo, temps pour rire. há tempo para rir, Et il y a un temps pour pleurer. há tempo para chorar, Et il y a un temps pour rire. há tempo para J'ai rir. dit le temps de pleurer est passé. Por isso que Tu y a un Dieu de seconde opportunité. Non, il y a quelqu'un qui ne me comprend pas. Il arrivera un moment. Dieu va enlever les haïs. Dieu va enlever l'improductivité. Tu auras les haïs. Et avec les haïs de Dieu, vas-y. Tu auras ton Isaac. Vas-y. Tu auras ta bénédiction. Je veux parler d'une personne. Vou falar de uma pessoa. La Bible nous parle de Samson. A Bíblia nos fala de Samson Sansão. avait échoué Sansão foi à derrotado cause de son péché por causa do seu et pecado à cause de Dalila. e por causa de Dalila. Mais Dalila Mas Dalila a soutiré le secret. tirou o segredo. Or, le secret, Olha o c'est segredo. la révélation. É a revelação. Ce que Dalila ne savait pas, Aquilo que Dalila não il avait sabia. soutiré qu'une Ele partie, tirou somente uma mais parte. l'autre partie, Mas outra parte, il ne savait pas cela. ela não sabia. Dalila Dalila avait soutiré quoi? tirou o quê? Samson lui a dit, Sansão lhe le disse: rasoir n'a jamais passé sur ma tête. a tesoura nunca passou na minha Ça, cabeça. c'était une partie. Isso foi uma parte. Alléluia. Amen. Mais ce que Dalila ne savait pas, Mas o que a Dalila não c'est sabia, que quand on me coupe, e quando vocês me ça compram, va faire quoi? faz o quê? Cresce. C'est ce qu'il ne savait O pas. que a Dalila não sabia, J'ai dit ton ennemi, eu digo que o teu il sait de toi, ele sabe mais de il ti, sait seulement une partie. mas sabe uma parte. Ce qu'il ne sait pas, c'est que toi tu es un É que mystère. você tem um mistério. Aïe, 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 on peut te arracher ça. Pode te arrancar isso. Mais j'ai dit ça va repousser. Vai Eh, crescer. aïe, ça va Vai repousser. crescer. Parce que les cheveux, Porque o cabelo ça vient de l'intérieur. vem do interior. Les A O ar se trouve à se l'intérieur. encontra no Si interior. on coupe Se cortar, demain, vai, amanhã ça va repousser. Dites avec moi, ça va repousser. Diz comigo, vai Parce que crescer. je l'ai hâte de Dieu sur Porque moi. há de Deus na minha Tu vida. as un Dieu de Você tem um seconde Deus da segunda opportunité. oportunidade. La Bible nous dit, A Bíblia nos il diz, a pris l'argent, ele tomou o il dinheiro est e parti, ele foi-se. il a mangé cela avec le prostitué. Ele gastou com os Ce prostitutas. que l'ennemi ne savait pas, O que o inimigo não c'est que sabia. le prostitué ne O que savait as pas, prostitutas que não dans son sabiam. sang, Que no seu il sangue avait les A, il havia avait la race, havia la race divine. J'ai dit ta vie Eu digo ne aqui, finira pas dans la poubelle. Ta vie ne finira pas dans l'hôpital. Ta vie ne finira pas dans la prison. Parce que toi, tu es la race. porque você é raça. Il a dit, Ele je disse, retournerai. Je dirai à mon Père, j'ai péché. eu Et pequei. reçois-moi comme Recebe un serviteur. como Son servo. Père va lui dire, Seu pai lhe dirá, tu ne peux jamais être un você não serviteur. pode ser um Parce que servo. tu as les A Porque você tem dans ta vie. na Tu sua as vida. ma sémence Você tem a minha dans ta semente vie. na sua Et le vida. Père va lui E dire, o pai lhe dirá, prends la bague. toma o barco, C'est l'alliance. é a aliança, Prends le sandal pega as et sandálias, prends la robe. pega o Je vestido. dis, tu as un Dieu Eu de digo que seconde você tem um Deus da opportunité. segunda oportunidade. Là où tu as échoué, Onde você foi derrotado, cette fois-ci, nesta tu vez, réussiras. Parce que Dieu n'abandonne porque pas. Deus não abandona. Et Dieu ne te délaissera E pas. Deus não te deixará. Toute la nuit, Toda noite ils ont fait la pêche. fizeram uma pesca. Toute la nuit. Toda noite. Ils n'ont rien réussi. Não receberam. Le matin, Na manhã, Yehoshua, Messia, il vient avec les A. ele veio com Il o a ar. dit, E Pierre, ele disse, tu as Pedro, échoué. você foi Comme derrotado. Simon. Como Mais Simão. maintenant, tu es Mas Pierre. agora você é Pedro. Entre. Entra Et va comment? e vai Va dans la profondeur. profundidade. Cette fois-ci, jette le filet. Atira a Il rede. a dit sur ta parole, E ele disse sobre a sua je le palavra. ferai. Eu Je farei. dis à quelqu'un, Eu digo em alguém. là où tu as été humilié, retourne là-bas. Et
retourne là-bas. Là où tu as échoué, retourne là-bas. Tes ennemis sauront que toi tu as la sémence de Dieu. Retourne là-bas. Il a pris le filet, il le jeta. Les poissons ne circulent que la nuit. Le matin, les poissons ne sont plus là. Je ne suis pas pêcheur. Mais c'est le pêcheur qui nous a dit. Mais Jésus va confondre la loi et ses morts. Là où il n'y a pas de poissons, à l'âge de 90 ans, ménopause foinée, là où les bébés ne circulent plus. Et Dieu va dire à Abraham, jette le filet. La boire à filet. Et le roi vous dit, boire à filet. Sur ta parole, je jetterai. Au lieu que Dieu lui-même puisse jeter le filet, mais va demander à Pierre, c'est à toi de jeter. J'ai dit, ce n'est pas Jésus qui va jeter. Est-ce qu'il y a eu du célibataire ici? J'ai dit, jette le filet. Jette le filet. Cette fois-ci, tu auras quelqu'un qui aura beaucoup d'options. Jette le filet. En jetant le filet, vous poussez. Pierre n'arrivait plus. Je demandais le Seigneur. Je dis, il y a une grande bénédiction. Je sais que tu ne me crois pas. Mais tu seras béni encore. Parce que tu fais partie de la race d'Abraham. Merci parce que toi tu l'as réussi. Les gens qui te voient aujourd'hui, ils vont te demander le à qui est ta gloire. Parce que ce n'est pas l'extérieur. Les gens te jugent par rapport à l'extérieur. Ceux qui ne savent pas, il y a les A en toi. Il y a les AH en toi. Les AH, les gens ne les voient pas. Parce que devant, c'est ABR. Et derrière, c'est AM. Quand les gens viennent, ils disent mais ABR. On les connaît déjà. Depuis Mésopotamie, on les connaît. On va là-bas, derrière. Depuis les AM, on les connaît. Ce que les gens ne savent pas, c'est ce qu'il y a au milieu. Au milieu, il y a une puissance de résurrection. Il y a une puissance de résurrection. Dis à quelqu'un, fais attention de me juger selon l'apparence. Donc dis ça à haute voix. Dis avec moi, fais attention de me juger selon les apparences. Je ne suis pas ce que tu vois là. Le Dieu de la seconde opportunité. Bien aimé, la vie triomphante. Il te manque une chose. Il te manque quoi? Regarde quelqu'un qui lui a même le masque. Regarde quelqu'un qui lui a. Mets le masque, s'il te plaît. Coloca sua máscara e diz ao próximo. Est-ce que tu peux te lever pour dire à Dieu merci? Amen. Podes te colocar em pé para dizer obrigado a Est-ce que tu Deus? peux te mettre debout